Gulliver's Travels. 5 Maldi quotations. The king of Brobdingnag says that the history of Gulliver's country seems to him to be only a series of conspiracies, rebellions, murders, revolutions, and banishments, etc. The king says, I cannot but conclude the bulk of your natives to be the most pernicious race. Pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth. Gulliver says about Yahoos, yet I confess I never saw any sensitive being so detestable on all accounts. And the more I came near them, the more hateful they grew. Yahoos who are uncatchable brutes, cunning, gluttonous, and disposed. And disposed to great mischief. Translation. ये जोनाथन स्विफ्ट है, बर्दाश्त कीजिए। इंसानों के बारे में The king of Brobdingnag says that the history of Gulliver's country seems to him गलेवर की कंट्री की तारीख मुझे यूं नज़र आती है टू बी ओनली अ सीरीज ऑफ कॉन्स्पेरेसीज कि वहाँ तो बस साजिशें ही होती हैं, रेबेलियंस वहाँ पर तो बगावत ही होती है, मर्डर्स वहाँ पर कत्ल नहीं कताल होते हैं, रेवोल्यूशंस वहाँ इनकलाब ही बरपा तहरीकें ही चलती रहती हैं, एंड बैनिशमेंट्स और वहाँ पर पाबंदियाँ ही हैं बस, वगैरह वगैरह, यही इनकी हिस्ट्री है, नो प्रोग्रेस। द किंग सेज आई कैन नॉट बट कंक्लूड, मुझे सही से तो समझ नहीं, लेकिन मैं नतीजा निकालता हूँ, द बल्क ऑफ यूर नेटिव कि तुम लोगों में से ज़्यादातर मकामी लोग टू बी द मोस्ट फर्निशियस, ज़्यादातर तुम फर्निशियस रेस हो, नुकसान देने वाली नस्ल हो, ऑफ लिटिल ऑडियस वर्मन, कोई छोटी नफ़रत अंगेज़ कीड़े मकोड़ों की कोई तुम नस्ल हो जो बहुत नुकसानदेह है, दैट नेचर एवर सफर्ड, और फितरत को भी तकलीफ हुई टू क्रॉल अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि उसने तुम्हें जब ज़मीन की सतह पर रेंगने का मौका दिया। किंग कहता है 60 फुटा किंग है, बड़े बड़े लोगों की दुनिया है, तो ग्लेवर तो छोटी सी चीज़ नज़र आता है,
گلیور نے جب اپنی کہانی بتائی جناب ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ تم بہت ہی نقصان دینے والی کوئی کیڑوں مکوڑوں کی نسل ہو، اور قدرت فطرت بھی تکلیف میں آئی ہوگی جب اس نے تمہیں زمین پر رینگنے کا موقع دیا ہوگا۔ یہ تمہارے اور میرے بارے میں کہا گیا۔ دس از لٹریچر سر، لہروں سے مت کھیلیے۔ یہ ساحلوں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ گلیور سیز اباؤٹ یاہوز یٹ اے کنفیس، جب انسان نما چیزیں دیکھتا ہے گلیور تو کہتا ہے ہاں تاہم میں یہ تسلیم کرتا ہوں I never saw any sensitive being، میں نے اتنی حساس زندہ چیزیں کبھی نہیں دیکھی، سو ڈسٹیسٹیبل، جو اتنی ہی زیادہ نفرت انگیز ہوں، آن آل اکاؤنٹس، ہر حوالے سے نفرت انگیز ہوں۔ These Yahoos are the symbol of human beings. And the more I came near them، اور جتنا میں اس مخلوق کے قریب آیا، قریب سے دیکھا، the more hateful they grew، اتنے ہی نفرت انگیز یہ ثابت ہوئے۔ Yahoos who are uncatchable brutes، Yahoos یہ جو انسان نما زندہ چیزیں تھیں، یہ دن دناتے ہوئے وحشی تھے، cunning چلاک، gluttonous گریڈی تھے، اینڈ disposed اور ان کی خواہش تھی ٹو گریٹ mischief، کوئی بہت بڑی بڑی غلطیاں کریں۔ This is GULLIVER'S travels۔ اے کاش کہ آپ کو موقع ملتا ہے اس کو انجوائے کرنے کا۔ کوٹیشن یاد کیجئے اور ایگزام دیجئے، چھوڑیے۔